msalaba inaendelea mpaka leo. Nguvu ya msalaba haitaki kuongezewa na mafuta, haitaki kuongezewa na chumvi, haitaki kuongezewa na magadi, haitaki kuongezewa na losheni, haitaki kuongezewa na chochote. Ni nguvu ambayo inajitegemea, 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 inajitegemea. Narudia, nguvu ya msalaba ina nguvu zile zile zilizomfanya Yesu afufuke kutoka kaburini, ambapo jiwe halikuweza kumshinda. Jiwe lilitoka ndani. Nguvu ya msalaba inajitegemea. Kama uko kwenye radio, kama uko kwenye Facebook, narudia kusema